Khulumka Swrangchati Kokborok Koktwma tinini Koktwma rongkha Tripura Hasri Montri Okra Assemble Halno Kitili Hasti Ganaga Asema Halpala Jaka Tini Hai Shalo 1971 bis November Talni Nuchiba Salmarevo Hastin Tabuni Montri Okra Biblokoma Deb Ataka Udaipura Bishi Bruchi Char Umoroyaku Rakamotri Okra Biblokoma Deb Kokti Shal Pumishimino Bodon in Boro Montri Okran Asema Halpala Lakas Haltang Pota Boro Altangi Manjaka Montri Okra Biblokoma Deb Te Nukuni Boro Akono Koboi Bidan Choban Speaker Rebuti Mohandas MLA Ashish Kumar Shaha MLA Ramprasad Akono Koboi Kubun Adong Montri Okra ke rawi Asema Halpala kya Tripura Hasani Boro Rongno Asema Halo Kaham Yapraka Montri Okra Biblokoma Deb Hasani Montri Okra ne Shumai Tangmani Ulnishimi Tripura Haseno Pangrang Hase Samune Hne Shumai Tangmani Te Abune Bagi Hasani Boro Botiar Ngza Bidan Choba Chongmani Sakang Yaksi Hapang Wansungmani Biblokoma Deb ne Hapang Phake Tripura wa Hapang Shebong ne Shamungo Junjal Ngnai Phia Obahai Nglia Hne Shaka Montri Okra Biblokoma Deb এমন একটা সময় আমি এখানে পৌঁছেছি স্বাভাবিকভাবে এই দিনটিতে আমার জন্ম হয়েছে তো মন্দিরে পূজা অর্চনা করা আশীর্বাদ দেওয়া সেটা কাম্য তো স্বাভাবিকভাবে সকাল থেকে দিন শুরু হয়েছে তো প্রথমবার সিধে আমি এই শিব মন্দিরে পৌঁছেছি আশীর্বাদ নিয়েছি এবং সবচেয়ে সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ এই পত্র এলাকার সমস্ত জনতা এখানে পৌঁছেছে আমি সবাইকে বিনম্র নমন করছি মনুঘাটের কাছে একটা কার্যক্রম করেছে সেই কার্যক্রমে কলই সমাজের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে তাদের সন্ত সমাজেরদেরকে সামনে রেখে সেই মেলার আয়োজন করা হয় আর সবচেয়ে বড় উপহার আমাকে সেখানে দেওয়া হয়েছে আমি জানতাম না যে মুখ্যমন্ত্রী নেশামুক্ত ত্রিপুরা চাইছে পুরো কলই সমাজ ওই দিন প্রতিজ্ঞা নিয়েছে রাত্র 12:30 নাগাদ যে আমরা কলই সমাজ থেকে আজকে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি যে আমাদের সমাজের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো ড্রাগসের বিষয়ে না ব্যবসাতে থাকবে না ড্রাগস নেবে তার চেয়ে বড় উপকার কি হতে পারে ওই দিন রাত্রিতে যখন আমি 2:30 নাগাদ রাসলীলা কমলপুরে পৌঁছেছি মণিপুরী বৈষ্ণবপ্রিয়া সমাজে তো সেখানেও ঠিক একই সকাল 3:30 নাগাদ সমস্ত বৈষ্ণবপ্রিয়া যে মণিপুরী সমাজ ওনারা সিদ্ধান্ত করেছে যে ওনাদের সমাজের মধ্যে ড্রাগস ফ্রি সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা যে সিদ্ধান্ত করেছি ত্রিপুরাকে বৈভবশালী ত্রিপুরা বানাবো শক্তিশালী ত্রিপুরা বানাবো এটা সমস্ত ত্রিপুরা চাহে তো আগরতলা হোক 18 মোরাতে হোক আর ধর্মনগরে হোক প্রত্যেক জায়গাতে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সেটা পৌঁছে গেছে যে সশক্ত ব্যক্তিত্বই সশক্ত ত্রিপুরা দিতে পারে আর তার জন্য সমস্ত ত্রিপুরাবাসী তৈরি হয়ে গেছে আর আমি অনেক আনন্দের সঙ্গে আজকে আপনাদের সামনে বলতে চাইছি যেটা আমি ইলেকশনের আগেও চাইতাম বারবার কিছু কিছু বক্তব্যে বলেছি যে ত্রিপুরাতে সরকারি চাকরি সবকিছু নয় সরকারি চাকরি তো থাকবেই আর তার সঙ্গে স্বরোজগার এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করা Tripura Haseo Thangnai Yaksi Hapangni Jora Samung Kri Rongni Borok Bangmani Pher Engkha Haseo Snam Khola Kri Te Malkhung Kolongni Kaham Sep Sap Kri Haseo Katal Hapang Phaimeni Talcharni Jora wo Malkhung Kolongni Kaham Sep Sap Engkha Te Snam Khola wo Kabangma Samung Kri Borok Rongno Samuru Jakha Abobai Samuni Bagi Kebni Ungkulugo Khasna Nangla Khani Bosaka Hasani Montri Okra Chongma Lama Tei Tudulmani Bishing Tei Abo Teruk Mukthang Enggi Tongo Salgisha Sagang 2018 Bishini November Talne Charles Harmariwo Congress in Kashareli Klama Jorawo PCC ni Tangpang Proshonto Shen Chodri Bubagra Podri Kishur Maniko Debur Mano Hameko be Kok Shaka Azarawo PCC ni Asupang Bridge Shinharai o Shamungo Paiza Bubagra Podri Kishur Maniko Debur Mano Obahake Cook Hamias Hamanete Tomung Hamek Hamanotri the Pradofni Kawa Bushu Saplaza Kate Kisasara Kahane Shaka Joint Civil Society ni Adongro Joton Simon Thanai 9 November Kaisa National Party ni Kaisa Rally Sini Bubagra Belai ke Borong Ganang November Kaisa
नेशनल पार्टी नि कायसा रैली ओ सिनि बुबाग्रा बेलाखे बरम गनां जों बनो जों सिनो हानि बुबाग्रा नि ताबो वानसुइ दङ बनो कायसा पार्टी नि जिगनसा जे नेता बाय बेलाखे कुदि जो सिनि राजानो लाजमाइसा खायका आबोनि एगेन्स्ट तो जों बेलाखे खादoi जों परक दफा सिनि तिप्रा दफा जों हानि बोसा जों आबोनो खादमान बागै जों तिने खादमानि इम्पोर्टम खायलायका आबोनो सिनि तिने खायमानि उद्देश्य ओंखाय जों तिने खादमान रैलिनि बिसिंतै सिनि हास्टेनि चीफ मिनिस्टार नि थाने जों मेमोरेन्डाम याफानाय मेमोरेन्डाम नि सिनि मान सानमुं हुंखाय जों जे सिनि राजानो जे हानां पिनां खायमानि आबोखा बेलेखे जाया राजानो हानां पिनां खायगा माने आबो जों जत बसं जे हानां पिनां खायना खालायो राजानि अपमान माने सिनि अपमान हानि अपमान आबन बागैनो सिनि राजानि लगे लगे जों बेबाक बसंनो अपमान खायनाय न उपयुक्त शास्ति नांगौनि जों डिमान्ड खायो सिनि मेमोरेन्डामाव 2 नम्बर डिमान्ड हुंखाय जे सिनि राजानो जाहाथे नेक्स्ट टाइम आन्टिक हानां पिनां खायमायातै बिनि सेफ्टि तै सिकिउरिटि नि बागै जों बिनि एटलिस्ट कायसा पीजी पर्सनल गार्ड नि बागै जों डिमान्ड खायो तिने और प्रोटेस्ट रैली खायदों यूज सोनो सुबाखा 10 एनजिओ नो तिनो सोंरो जॉइंट सिविल सोसाइटी खायका जॉइंट सिविल सोसाइटी नि लजि मुंबाइनो सोंथिनो और रैली खालाय दङ आवन लय आं बेबा आमसानि सिनि मानदाय आमसानि सोनो जे जवानाय बनो खा कफरबाय हामबाया साव तामले हनबाबो सुदो सिनि जॉइंट सिविल सोसाइटी नि सामुंया अबो सिनि एमजेएम क्लब नि सामुंया अबो सिनि दफानि सामुं आवन लय बेबा नो सोंगा गबैमा फायनाय ताई अबो बा आपिल खायाव जे सुदो मानदाय सिमिंगन्ति का रैली खायमा बांलाक सिनि हास्टेनि बेबा आमसाया न अन्ति के रैली सिनि राजानो हामजागै सिनि दफानो हामजागै तंखाय रैली खायना बगै प्रोटेस्ट खायना बगै बुसखांबै खायना बगै आं कयो कोक्ते सालबर अपाते मनो सेजय मानदै आमसे लाहार कतर हिमबत हिमलायका आरो फाइमानसाखा सिकला बदर बरनि अबति सेजय लाहार हिमबत खलायमेनि कासिनो फेर स्राय स्राय नगजागो बुबाग्रा पदरि किशोर मानेक देबरमा थंक्रं दलनि फासिंतै जिसाफानो अंगै तंथं बचिनि हाने बुबाग्रा Sini paithal buat bukhari kabla kasih kasih saya ni tongki mungkin berapa sini portrai ansau mungkin berapa songmi tongki debak enggak 2018 बिसिनि नभेम्बर तालनि सालचारो बाहायके बुबाग्रा बाय हामिया तमंते को हामिया साका नायदिचिनि केमेरा खबजाक भिडिओ নোটবন্দি বাতিলে 200 বছর পূর্ণ হয়েছে এবং আজকে আমরা সারা ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা রাজ্যে নোটবন্দির বিরুদ্ধে नभेम्बर तालनि नैजि बातै नैजिदक सालमारिव आगरतला टाउन हल खगेन्दा सन्ध्या देबरमा खगेन्द्र जमातियातै सौम्यदेव सरकार हायाव सीपीएम नि हास्ति कुथुमं पान्दा खलायजाखा सानैनि कुथुमं पान्दाव फाइमानजाका सीपीआईएम नि तांफांकरा सीताराम येचुरी दलनि पलिट ब्यूरो आदं प्रकाश करातै बिरिन्दा करत आबनो कारिबो तंग पलिट ब्यूरो नि आदं मानिक सरकार आकोनो खबै एमपी ते एमएलए र बदलनि बानाति सावो थैकथा थने रंनो मुतो खबै सतिसा निरातंमनि बिसिंतै बरं रजाखा बानाति सम्मान उलो कोगनार थानि सीपीआईएम नि हास्ते तांफां बिजनदर साका त्रिपुरा हासिव कताल हापां समय तांमानि उलनि सिमी हास्तेनि करं करं थायो थं करं दलनि खा सिद्रा तमुरक बांखा बुरंनि सागर सातक पितक खायजागलिया गामि आमचाया चामुंताय सामुनि बियाल ओंखा आगुलिवा हापांगो तंनाय रंनि यागो बुतक बक खायजाखा विधानसभा चंमायनि सिगां बीजेपी आईपीएफ ति कथाजाग हापां रमा कग्रम मुसाफानो नारग्लिया सालनि रगि अ कुथुमं पान्दाव कक्ति सालनि फुंगा फाइमानजाखा पश्चिम बंगनि बिमान बोस लुकु कुथुमं पान्दाव कगनार थानि दलनि पलिट ब्यूरो आदं प्रकाश करत हानि ताबुनि हापांनो जायके हा पुसिया हने कक्सिजाका ताबुनि हापां तं कथार तुइ मुंनो दर रुवै साबो तामो चानाय आबुनो तुइबो यारेनि तंग हने साका हास्टेल लोगो कुथुमं पान्दोना कितिंगे कामी आमचानि याक्सि बदलनि यासनाय रक फाइमिन आखिदिनो शेंका कक्थुमनि बिसिंते कयासाक थानि पलिट ब्यूरो आदं साका तो आज के दिन ये मुख्य लक्ष्य है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने जो तय किया कि आज 3 नारे हमें आने वाले हमारे देश के अंदर चुनाव पहला भाजपा को हराना आज अनिवार्य है भाजपा और सहयोगी दलों को आज हराना दूसरा लोकसभा के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों की
सांसदों की संख्या को ज्यादा करना है, मजबूत करना है। तीसरा, केंद्र में एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे, वो हमारी मकसद होगी। इन 3 नारों के साथ आज पूरे देश भर में जो असेंबली के चुनाव हो रहे हैं इन 5 राज्यों के अंदर, वहां पर भी दौरा करके जब आए हम इन चुनाव के कैंपेन में जब गए, पूरे देश भर में ये वातावरण तो जरूर है आज भाजपा और उसकी नीतियों के खिलाफ, और ये माहौल जो नफरत और हिंसा की जो फैला है। लेकिन इस वातावरण के में जैसे पिछली बार भाजपा ने 31% वोट मिला उसको पिछले चुनाव में, लेकिन बहुमत लेकर सरकार में है, क्योंकि बाकी 69% वोट वो बढ़ गया अलग अलग पार्टियों के बीच में, जिसके चलते भी उनको फायदा हुआ। इस बार कोशिश यही हो रही है, फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि इन वोटों को बांटो ताकि फायदा हो। दूसरी तरफ से कोशिश हो रही है कि ये बंटवारा जो है कम से कम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैर बीजेपी वोट को, एंटी बीजेपी वोट को हम मोबिलाइज कर सके, ताकि चुनाव में इन तीनों मकसदों को हम हासिल कर सके। तो आज सबसे बड़ी हमारी संघर्षों की लड़ाई तो चलती रहेगी, और वो जैसे मैं बता रहा था, परसों 30 तारीख को किसानों की, जनवरी में मजदूर वर्ग का, नौजवानों का, महिलाओं का, और दूसरी तरफ से दलितों का जो अत्याचार और दमन के ऊपर हो रहा उसके खिलाफ, ये सब आंदोलन तो जारी रहेंगे। लेकिन चुनावी समय जब आएगा, चुनाव के अंदर इस सरकार को आज सत्ता से दूर रखना और मोदी साहब को और उनकी सरकार को हटाना। आखिर आज के दिन जो राम के नाम पर वोट बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हो, उस वोट को रामायण के नाम पर और राम को नाम देकर बहुत सारे उन्होंने फायदा उठाया अपना राजनीतिक और चुनाव में। रामायण की कथा बोलते बोलते वो महाभारत को भूल जाते। आज उनकी घमंड है कि देखो कौन है, हमें हराने वाला कौन है। सवाल ये उठता, मोदी का विकल्प कौन है। हमने कहा वही बात हुई थी 2004 में, वाजपेयी का विकल्प कौन है। विकल्प आया, इस बार भी आएगा विकल्प, और इस बार भी आएगा। इस सरकार को हटाएंगे, एक वैकल्पिक सरकार बनेगा। लेकिन महाभारत में वही घमंड था अपने कौरवों का, कौरव 100 भाई थे। लोकसभा चौमरिबो जुदा खलाय कांग्रेस बाय कथा गला खने शाखा बृंदा करात मोदी सरकार की সরাবো তখন ন্যাচারালি আমাদের কমিটমেন্ট আছে কি দিল্লিতে একটা সেকুলার গভর্নমেন্ট তার স্টেটের ভিত্তিতে এখন দেখতে হবে, কেন আমাদের দেশে প্রত্যেক স্টেটের যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি আছে, পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স কংগ্রেসের সাথে सानैनि अलुगु कुथुमंगो लोकसभा चौमरनति कगलाम सालायमा करे कताल कमिटि रंगनि बेरे एसएफआई ते डीवाईएफआई नि आदौरबो फाइमानजाखा। जर्मनी कुटबास आगलु संजो वर्ल्ड कप जिमनास्टिक को खाने हामजामा इवेंट बुल्टो ब्रोन्ज मांका त्रिपुरा हासिनी रांचनि साजक एबा बाधानि पुलियाब्रे ओलंपिया दीपा कर्मकार 4 साल न चिब्रे सालमारे व 14.136 पॉइंट बाय ब्रोन्ज सकत मानखा दीपा कर्मकार कोक्ति साले त्रिपुरा आगतल अबनगर आमजय बि नगद थांगि मानेख्या बुमा गरे कर्मकार ते बिबि पूजा कर्मकार न बुमाताय बिबि शाखा असकत मानमा बागै बर बेलेन तंथलायजा बुमाते बसागा सालकिसा सरन एशियन गेम्स काहाम ख्लायमे नि बागै गोबांमा बरम सेजाबै कक शाखा अबाहाय ककरनो खनावै दीपा बेलेन सेजाब जागै तंमानि गोबांमा बरनो आफ्रो दीपानि करियर पाइख्या हनै सालाय माने ताबुक दीपा याक मरे रै रेखा बिनि करियर पाइथाया को हनै ताबुक अबति सामुने बुथाय काहाम एबा सकत मानमानि बागै दीपा बेलेन तंथजा अ हरनो दीपा नुखुर बरक बाय कक सालायख्या मन খারাপ লাগছে সকালবেলা আছে অনেক সমালোচনা করা ভীষণ মন খারাপ লাগছে আরে ভালো না হইতে পারে কালকে তো ভালো এরকম তো কথা নাই না খারাপ হইতে পারে ছোট বোন মানে ওকে পেয়েছি ওর সাথে আমার দুপুরবেলা কথা হয়েছিল কথা হওয়ার পরে ও আমাকে বলেছে দিদি আমি তো মেডেল পাওয়ার আশাই করি না কারণ আমার সাথে আমার লেভেলে যারা মানে খেলাধুলা করছে ওরা অলরেডি অলিম্পিক মেডেলিস্ট তারপর আমি ওর সাথে ইয়ার্কি ঠাট্টা মারলাম যে না তুই পারবি তুই মানে আমার মনে বিশ্বাস করছে লাগছে যে তুই পারবি ও আমাকে বলে না না আমি পাবো না যখন ও মেডেল
পেলো, আমার মা আমাকে ফোন করে বললো ও পেয়েছে, 3rd মেডেল পেয়েছে। তখন আমি খুব খুশি হয়েছি যে ও আমার কথাটা যেমন লেগে গেছে ওর। তখন ও আমাকে ফোনে ট্রাই করছিল, ফোন না পাওয়াতে আমার মাকে বলেছিল একটা ওকে বল, দিদিকে বলো একটা ফোন করতে। আমি করেছি, আমাকে ও বলেছে দিদি তোর কথাটা লেগে গেছে, আমি পেয়ে ফেলেছি। আমি খুব খুশি এতে। আমার ছোটো বোন আজকে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে 3rd মেডেলিস্ট ইন্ডিয়ান। দীপা মেডেল পেয়েছে, আমি খুব খুশি। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, ও ফোনে জিজ্ঞেস করছে যে মা তুমি খবর পেয়েছো কি? আমি বললাম যে হ্যাঁ আমরা খবর পেয়েছি। এটুকুই কথা হয়েছে, আর বেশি কিছু কথা হয়নি। দেখেন নানান জনের নানান মত, ভালো খারাপে মিলিয়েই তো সব। শুধু ভালো হবে তা তো নয়, খারাপও তো হতে পারে। অনেকেই এশিয়ান গেমসের পর অনেকেই অনেক কিছু বলেছে। এখন আমার মনে হয় ওর জিমন্যাস্টিক কেরিয়ার এখনও শেষ হয়নি, ওর আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। Koktwma November nuci ba salmari engka hasri mantri okra biplab kumar dev ni philiburi chi sini asai masal hasri mantri okra asai masal mono kitingai BJP dol ni bakhakti dal kisim pandatai samung humung najakha o shala biplab kumar dev chongmai wa basama amsai bon manipura bodone samung tanai ro kaisa samung biti nakha aro biplab kumar dev noti kek raja khabini kolok ayukte kaham kurungke tongna chanana regi shui lakha manjanai bodole adong rok o asai ma panda khlai thani bo khorok sara thamchi chuku buta juda dol yakari BJP o hapka Pandaw Kongra Thini Mantri Okra Shaka o Shalo BJP dolo habnai rokni thungkrungni bukhakti kutalkhe asekha hnai abunokari bote bo shaka tesa asaimong to teng bo shia phia Tripura haste bo boware wai asna musungjago te bororone hamkane bage samutana musungjago এবং সিপিআইএম পার্টি থেকে যোগদান করেছেন 38 পরিবারের 120 জন ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানাই। और আজকের দিনে আমি ওনাদেরকে সেটাও বলবো, দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টিতে আপনারা আজকে যোগদান করেছেন, পার্টি আগেও করেছেন অথবা সিপিএম বা কংগ্রেস, এখন ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি উইথ ডিফারেন্স, সেটা আমাকে দিয়ে বোঝা যায় আপনাদের হয়তোবা। তো সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদী কি কোন দিশাতে নিয়ে যেতে চাইছে, বা ত্রিপুরা সরকার এখন আইপিএফটি ভারতীয় জনতা পার্টির একটা নতুন সরকার রয়েছে, 8 মাসের পুরনো সরকার। তো স্বাভাবিকভাবে সরকারের দিশা কি? স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা और বৈভবশালী ত্রিপুরা নির্মাণ, সংগঠনে পারদর্শিতা। সংগঠনের মধ্যে এমন নয় যে ভারতীয় জনতা পার্টি করবে বললে ওই পুরনো যে কায়দায় দাদাগিরি করবে, এই করবে সেই করবে, ইয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে নেই। আপনার নেতৃত্বে অঞ্চলের লোক সুখী থাকুক, আপনিও সুখী থাকেন, সেই মানসিকতা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠনে কাজ করে। তো এই পার্টিতে আমি বিগত 2.5-3 বছর যাবৎ প্রত্যেক জায়গায় ত্রিপুরা প্রত্যেক প্রান্তে পৌঁছেছি। স্বাভাবিকভাবে কেউ হয়তো দীর্ঘদিন কংগ্রেস করেছে, কেউ হয়তো দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টি করেছে, দ্বৈত পার্টি ছিল, কোথায় যাবে, কি করবে, না হলে এটা না হলে ওটা। কিন্তু আজকে নতুন একটা নরেন্দ্র ভাই মোদী যখন দিশা দিয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় রেকর্ড করেছে 2.5-3 বছরে এইভাবে জিরো থেকে কোনো পার্টিকে সত্তাতে বসিয়ে দেওয়া, সেটা ত্রিপুরার মানুষই করেছে, অন্য কেউ করেনি। আমি যখন বাইরে যাই তো সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করে, विप्लव जी आपके अंदर क्या है, आपने 2.5-3 साल में ऐसा कुछ कर दिया, जीरो से सत्ता में ले आया सरकार को। Tripura hasewa phegne mane kure khaine imangno mukthang khaine bagai haste hapang samung khaima kare juda hoda rektai motha club rokbo joiwe borne samung humung tangoi tongo Koktwma shalo udyog hoda rek motha agotala agulini juda phal nogote lama himnerongni thanibo thangi sicha rumu Koktwma kha mungsajo phegne mane bai ta koboljak de hnai tabuni jorabo rungnok tai rungnok kotoro pone rungsnerong thani o Koktwma mankhe rungsnerongni khawo kisale sicha bung phainai te phegne mane bai koboljagla Phegdene manani kobolo kalai salburung kabangma borno juda bemar manjagai tongo juda khlai cancer haikiri masingsa bemar hanebe o bemar yangni yongna hunke phegdene manana yakana nangnai উদ্যোগ সামাজিক সংস্থার আজকের এই কর্মসূচি হচ্ছে নেশা বিরোধী অভিযান। আমরা দেখছি ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত সকলেই নেশার আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তো সরকারও বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন নেশামুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য, বিভিন্ন নেশা সামগ্রীর উপরে তার ক্ষতিকারক ছবিগুলো তুলে ধরেছেন।
তা সত্ত্বেও মানুষ এটা ব্যবহার করছেন এবং ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তো আমাদের আজকের এই কর্মসূচি হচ্ছে নেশা বিরোধী অভিযানটা। তো এটায় কর্মসূচিতে একটাই উদ্দেশ্য, আমাদের এই কর্মসূচি দেখে যেন কিছু সংখ্যক লোক যদি নেশার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে আমরা সার্থক হব। কোন জায়গায় করছি এটা মধ্যমোড়া, এখন আমরা চান্দিনা মোড়া থেকে দুর্গাচুমনি বাজার পর্যন্ত এই অভিযানটা করব। কি মেসেজ দিয়ে যাচ্ছেন এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে এটা বিষ জেনে শুনে কেন মানুষ এটা গ্রহণ করছে, আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, সবাইকে সচেতন করা যেন নেশামুক্ত পরিবেশ একটা গড়ে তুলতে পারি আমরা। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে হ্যাঁ, আমি মনে করি মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তাটা দিয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী সহকারে আমাদের সমস্ত অংশের লোকেরই এটা দায়িত্ব যে আমরা নিজেও সচেতন হই এবং অন্যকেও সচেতন করি, একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি। त्रिपुरानि सिनियर सिटिजेन ते पेंशनर संघ थानाय छालो बरकनि दाल किसिम मानथाय सानथारंगा तगि जिसेक जबाबो अंखरका ताबुक बरक आसुनो हदारुक सामंगबो बायथांनो फनांगै दंगो कक्तिसाला आगतला भारतीय मजदुर संघनि बखादे कायसा कक्तमा थमलेन कुथुमु पान्दा खालाजाखा फाय मानजाका संघनि आसुकफां रनजित दे तांफांकरा बुमकेश चौधुरी रांतने देबल दास आखनो खबि गुबुन रक त्रिपुरा मालखुं कलमनि सेब साबो दाल किसिम बियाल दंगो हायनिबाय सिनियर सिटिजेन पेंशनर फायनै नभेम्बर 20 साल मारिवो कायची सानमुंग तुये मालखुं कलक बेदे तांफांनि थानि मास डेपुटेशन राय हनै शाखा संघनि तांफां অধিক সময় আগে থেকে এটা ত্রিপুরাতে প্রথম গঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে আমরা নানাভাবে আমাদের পেনশনারদের এবং সিনিয়র সিটিজেনদের বিভিন্ন সুখ সুবিধা অভাব অভিযোগ নিয়ে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় আমরা আলোকপাত করেছি। এখন সবচেয়ে ভাইটাল প্রশ্ন যেটা আমরা দেখেছি, আমাদের ত্রিপুরা, প্রত্যন্ত ত্রিপুরা রেল কানেক্টেড হয়েছে, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কেমন আছে কি আছে আপনারা ভালো করে জানেন। তো আমরা যেটা ফিল করছি যে আমরা শুধু আমাদের পেনশনারদের দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা থেমে থাকবো না, সমাজের জন্য আমাদের কিছু একটা করা উচিত। এটাকে সামনে রেখে, এই উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখে আমরা ভাবলাম যে রেল স্টেশন ম্যানেজারের কাছে কতগুলো আমাদের যেগুলো অভাব রয়েছে, এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার অভাব রয়েছে রেল স্টেশনে, সেটার জন্য আমরা মাস ডেপুটেশনে যাব এবং তার জন্য আমরা দরখাস্ত করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম সময়, ওরা আমাদের সময় দিয়েছে আগামী 27 তারিখ 10:30 আমরা সেখানে ডেপুটেশনে মিলিত হব, মাস ডেপুটেশন। মূলত এই উদ্দেশ্যেই আমরা আজকে আপনাদের ডেকেছি। 27 তারিখ 10:30 আমরা মাস ডেপুটেশনের মাধ্যমে আমরা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে সিনিয়র সিটিজেন অ্যান্ড পেনশনের পক্ষ থেকে আমরা ডেপুটেশন নেব। त्रिपुरा हाजो मालखुं कलनि काहाम नायकिनि तंफानो खतल रक काहाम गरै आबुनो कारै नंजरा ते काहाम गरै ते खिताय सिताय नक साबसुत्रा खालायजाया ताबु बरनि असाम रंग मतुय मालखुं कलक बेदेक तामुया प्रेसनाय नुजानाय हर नांगे खामगा खुंसा मालखुं ओ खामा बायखो रासायनिकनि रां मरक देरखानै सायमांखा पातेखा खलनपुर थाना आमचनि तुताबारि खय तेलमुरा लाहारगानाव मालखुंनि बुग्रा संजय मजुमदार कक्सिलजाखा गुबुन सालनि हाय बिनिति आर 061715 नम्बरनि मालखुं ते सामुं पाय बायथांनि नगारानि कायसा थायो गलाङै थांगो हर दामचिनि एबा दामचिनि सति थामचि सकतामनि जराव नगारानि खरकजा बुरैचि मालखुंगो हर नांमानि नुगै बंनो कक्तमा रहमा बाय द्राम बाय तैरुबै हर किसा लांगै मानखा कक्तमा माने थांगै सगैका कलनपुर हर बुथानाय रक्ते थांगै सगैका कलनपुर थाने पुलिस पाते मानते पुलिस कायसा मामला याचगै नाय आमजनो चेंगै रेखा अ हर हानिदा नांखा एबाखे गुबुन कक्दा हुजाक दं अबो सावै माने पुलिस कक सिपिनि माने बिसिं तैखे 12 বাজে হঠাৎ করে আগুন লাগছে জানে তারা ডাকছে মহিলা লোকে দিতে লাগে তাই ডাকছে কথা উস্তি এত লই আমি পাইলাম তারপর ফায়ার ব্রিগেড আইলো ঠিক আছে আগুন লাগাই দিছে কি পেট্রোল আর ডিজেল বের করতে ট্যাঙ্কের থেকে বের করে লাগাইছে त्रिपुरा शाखा बिदिनो सरकारि कर्मचारी फेडरेशन नि लआ जिमा बाय कायसा कगलाम पान्दा खलायजाखा सान्तिरि बाजार कुसुगरुं नगनि बीआरसी खतलो कथा जाति फनांगै पान्दा चेंगै रेखा फेडरेशन नि आसुकफां मधुसूदन भट्टाचार्य कथा जाति फनांगै पान्दा चेंमानि यागलो हदा रग बानाति शाखा टीएसडीआई नि आसुकफां याकसो अमरेन्द्र रियां बानाति सामानि उलो थै थांजा हापांनि छेबक रंनो मुतु खुबै खुमबक लाखा मानजानाय मथानि आदं रक
Tini ni okoklam pandawa phaimanja ka TGIF ni tangphang somor rai asukphang shanti Ranjan Debnath Pradip Bhumikte kubun hoda hamkani samung tangnai rokno khobui nograi rok pandawa kok narak thanibo mothani khoroksa saka koklam pandawa sak hamnokni hamkani bagui kaisa sanmung bulai rija khate phainai chalo joto sanmung rokno supungnani bagui mothate bo krakte joto thancha phan krakhe samung khainani bagui dudakhe kobokjakha লিনিয়া সরকারের কাছে আমরা দাবি রাখবো এবং বিশেষ করে দীর্ঘদিন যারা বাড়ির বাইরে কাজ করছেন বিগত 25 বছর যাবত তাদেরকে স্ব মহকুমায় এনে দেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানাবো অর্থাৎ সুষ্ঠু পদ্ধতি চালু করা এই দাবিগুলো নিয়ে আজকে এই সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হবে তাছাড়া রয়েছে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বেতন বৈষম্য বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের 7ম পে কমিশন হবাও এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য চালু করার জন্য আমরা দাবি করেছিলাম যদিও আমাদের মিশন ডকুমেন্টে এই দাবি ছিল আমরা এই সরকারের কাছে আমরা দাবি রেখেছি যদিও সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আমাদের 2.57 ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর দিয়েছে আমরা দাবি করেছি যাতে সকলের ক্ষেত্রে 2.57 স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীরা এই শান্তিপ্রদ বিভাগের সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছে আমরা চাই শুধু দাবি দেওয়ার ভিত্তিতেই আমাদের লড়াই নয় আমাদের লড়াই সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলি যেভাবে দুর্নীতিতে মগ্ন হয়েছিল বিগত দিনে এই দুর্নীতি মুক্ত করা Tini bagi Kokborok Koktwma sumno salbare woi nai tongdi Swrangchati Kokborok Koktwma